حي على الفلاح. جب آپ قرآن کی کسی آیت کو بھی اٹھائیں گے تو اللہ رب العزت کا ایک سنہرا اور انمول حکم آپ کو دکھے گا. مثلا میں نے ایک بات پڑھی، کتب علیکم الصیام. ایک لفظ پہ میں صراحت تھوڑی یہ دیتا ہوں، مضمون تو آگے کا ہے. کتب علیکم الصیام، یہ لفظ کتبہ آپ کو کیا بتاتا ہے؟ لفظ کتبہ کے معنی سیدھے سیدھے فرض کے، لفظ کتبہ کے سیدھے سیدھے معنی فرض کے، کہ اللہ رب العزت تم پر ایک حکم یعنی روزے کا حکم فرض فرما رہا ہے. اب آپ سے اور ہم سے کوئی سوال کرتا ہے کہ ذرا یہ بتائیے کہ فرض کس کو کہتے ہیں؟ یہ فرض کون سی چیز ہے؟ آخر فرض کیا ہوتا ہے؟ تو ہم جو کہیں گے اپنی سیدھی سے زبان میں کیجیے، فرض فرض ہوتا ہے، فرض کا ادا کرنا ضروری ہے، بس اتنی تفصیل کر سکتے ہیں. یا فرض نہیں ادا کریں گے تو بہت زیادہ گناہگار ہوں گے، اتنا تفصیل کر سکتے ہیں. لیکن حقیقت میں فرض کہتے کس کو؟ وہ چاہے نماز کی فرضیت ہو، ایمان کی فرضیت ہو، یا پھر وہ حج اور زکوٰۃ کی فرضیت ہو، یا ہمارا رمضان کا چل رہا روزے کی فرضیت ہو. آخر یہ فرضیت کیا چیز ہے؟ تو میں اس کو آپ کو ایک مثال سے سمجھاتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ میں بات آئے. اللہ رب العزت ہم سب کے دماغ میں اپنی فرضیت کی اہمیت کو دل میں بٹھانے کی توفیق عنایت فرمائے. آپ نے سنا ہوگا خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، بہت بڑا نام ہے اور ان کا نام مسعود بھی ہے. یہ بہت بڑے بزرگ بھی ہیں اور پیر بھی، مرشد بھی ہیں. تقریباً 90 سال کی عمر میں پہنچ چکے ہیں اور بیماری اور علالت بہت زیادہ ہے. ان کے مرید نظام الدین اولیاء، جو مرکز نظام الدین کے بالکل بغل میں آرام فرما نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ مرید ہیں آپ کے. رمضان کے موسم میں تقریباً 10-12 رمضان کو آپ کے پاس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں؟ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ یا مسعود رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے خربوزہ کاٹ رہے ہیں اور کتلیاں کاٹ کاٹ کے کھا رہے ہیں. آپ کا ہمیشہ کا زندگی کا ایک معمول تھا کہ کوئی بھی مرید آیا تو سب سے پہلے کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوتے تو سب سے پہلے اس کو دیتے پھر کھاتے. آ کر نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے اور بیٹھ کر یوں خیال گزرا کہ حضرت کو تو چلو روزہ بیماری کی وجہ سے کہیں نہ کہیں تخفیف ہے، حضرت نے روزہ نہیں رکھا، لیکن میرا تو روزہ ہے. اور حضرت کا معمول پوچھنے کا ہے، اور اگر حضرت نے پوچھ لیا تو میری یہ جسارت نہیں ہے کہ میں حضرت کی بات کا انکار کر سکوں. اتنا بڑا ولی اللہ والا اور مجھ سے یوں کہے روزہ یہ کھاؤ اور میں کھاؤں نہ، تو میں ایسا کرتا ہوں، میں روزہ توڑ دوں گا اور روزہ توڑ کے میں 60 روزے رکھ لوں گا. یعنی روزہ جان بوجھ کر توڑ دینے پر کفارہ لازم ہوتا ہے. یعنی 60 روزے، ایک روزہ اگر جان بوجھ کر ختم ہو گیا تو پھر 60 روزے رکھنے ہوتے ہیں. اور 60 روزوں میں یہ تاکید ہوتی ہے کہ اس میں آپ کے 20 کا کوئی ایک روزہ نہ چھوٹے، ورنہ آپ کو شروع ترتیب سے پھر سے 60 روزے رکھنے. اتنی اہم تاکید ہے کفارے کی. روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کسی طرح سے ضائع کیا تو روزہ تو رکھنا ہی ہے. 60 روزے پلس میں کفارے کے رکھنے ہیں، اور وہ 60 میں مسلسل میں کوئی اندر کسی طرح سے کمی نہ آئے. اگر ایک روزے میں بھی کمی آئی تو پھر آئندہ پھر سے 60 روزے آپ کو رکھیں. اتنا سخت حکم ہے، یعنی پتہ چل رہا ہے کہ فرضیت ہے. تو کیا ہوا؟ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ صرف اس کو سوچ رہے تھے کہ اگر حضرت نے مجھے خربوزے کا ٹکڑا دیا تو پھر میں اسے قبول کر لوں گا اور کھا لوں گا، روزہ بھی رکھ لوں گا اور کفارہ بھی ادا کروں گا، کیونکہ اللہ والوں کا مسئلہ ہے، اس میں کچھ بول نہیں سکتے. یہ خیال دل میں دوڑ ہی رہا تھا کہ ایک دم سے حضرت پر ایک عجیب کیفیت تاری ہوئی اور خربوزہ ایک طرف رکھا اور چہرہ سرخ ہو گیا اور کہا نظام تم کیا سوچ رہے ہو؟ آخر تمہیں کیا ہو گیا؟ تم کیا سوچتے جا رہے ہو؟ کہا حضرت میں کچھ نہیں سوچ رہا. کہا کیا تم نے یہ نہیں سوچا کہ اگر میرا پیر یہ حکم دے کہ تم فرض کو ضائع کر دو تو میں ضائع کر دوں گا؟ اے نظام سن لو، میں ہوں یا میرا کوئی مجھ سے بڑا پیر ہو، فرضیت کے معاملے میں کسی سے سودا نہیں ہو سکتا. یہ فرضیت ہے. اے نظام میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں، تم انہیں یہ سوچا کہ میں کھلاؤں گا اور تم کھا لو گے. سنو، اللہ رب العزت نے جو فرض بنایا ہے وہ فرض وہ چیز ہے کہ اس کے خلاف سوچنا بھی حرام ہے. تم نے جو سوچا ہے یہ سوچنا بھی اللہ رب العزت کو ناگوار ہے، حرام ہے. تم فرض کے خلاف سوچ تک نہیں سکتے ہو. کہا
करना तो बहुत दूर की बात। फर्ज उसको कहते हैं, शायद कि हमने फर्ज को फर्ज समझा नहीं। फर्ज का मतलब ये है कि अगर फर्ज के खिलाफ सोच लिया तो ये ईमान का एक अहम सौदा हम करने जा रहे हैं। सोचना भी ईमान को खत्म कर देने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज्जत फराइज की हमने अहमियत अदा फरमाई। कौन कहाँ है, कौन कहाँ डूबी हुई है, कौन कहाँ गई हुई है, पर्दे डाले हुए हैं और बिरयानियों का उरूज चल रहा है। मेरे रब की रहमतों को इस तरीके से पामाल किया जा रहा है, लेकिन फिर भी उसकी रहमतें रुकती हैं और उसकी रहमतें जलवागर हैं। आओ मेरे बंदों में बख्श दूंगा, मैं तुम्हें अता कर रहा हूँ। जिंदगी भी बख्शी, रमजान भी बख्शा, लेकिन उसके बाद भी कोई कदर न करे उसके फर्ज की, उसकी अता की, उसकी बख्शिश की कोई फिर भी कदर न करे तो उस पर ही क्यों है वो जाने और उसका रब जाने। लेकिन रब हमें उसके ज़िया से और उसकी मग़फ़िरत की बेपरवाही से, लापरवाही से हमारी हिफाजत फरमाए। यकीनन उसका फर्ज है मैं ज़ाया हो जाऊं, मेरी जान ज़ाया हो जाए, लेकिन उसके फर्ज पर जर्रा बराबर बाल ना आए। अल्लाह मेरी जिंदगी में ऐसे ही अमल करने की तौफीक बख्शे। यकीनन फर्ज का किसी तरह से सोच में भी गलत सोच का तस्वुर भी आ जाना ईमान की बुनियादों को हिला देने वाला है। अल्लाह ताला पूरी कौम को फर्जियत की अहमियत की समझ की तौफीक मरहमत फरमाए। यकीनन फर्ज है अल्लाह से बगावत और अल्लाह से जंग का ऐलान मोल लेना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत भरपूर पूरी कौम की हिफाजत करे, पूरी कौम को इस मुबारक माह के आदाब की तौफीक अता करे। हमसे किसी तरह से भी आपने सुना नहीं कि हरम बहुत पाक जगह है, बहुत मुबारक और बहुत ज़्यादा सवाब से भरी हुई जगह है, लेकिन वहीं पर इंसान जब महरूमी में आता है तो बहुत बड़ा वबाल लेकर सर पे चला आता है। मुझे वो बार बार रमज़ान में हदीस गढ़ती और काटती है। प्यारे आका क्या फरमाते हैं कि बाद लोगों को सिवाय भूखा रहने और रात में जागने के कुछ मिलता ही नहीं है। अफसोस है। अल्लाह ताला हमारे अमलों में खुलूस अता फरमाए और खुलूस अता फरमाकर हमें रोज़े की पूरी अहमियत के साथ रोज़े की अदायगी की तौफीक इनायत फरमाए। यकीनन रहमत का मौसम है, बरकत का मौसम है, लेकिन अगर इसमें हमने कुछ कोताही की तो पकड़ का भी बड़ा अजीब व गरीब मरहला है। प्यारे आका की वो हदीस भी बार बार सर में या फिर दिमाग में टक्कर मारनी चाहिए कि प्यारे आका ने अपनी जिंदगी में उम्मत को सिर्फ दुआएं दी हैं और ये उम्मत को दुआएं देने का नतीजा है जो आज उम्मत मौजूद है, वरना कब की हलाक हो चुकी होती। लेकिन प्यारे आका ने चंद 1, 2, 3 लम्हों पर आपने बद्दुआ पर आमीन कह दी है। उसमें एक बद्दुआ ये भी है कि जो ये मुबारक महीना पाए और फिर अपनी बख्शिश न करा सके, बड़ी गलत की बात है। अल्लाह हमें अपने इस मुबारक माह की कदर की तौफीक रहमत फरमाए, किसी तरह से भी हमें कोताहियों से महफूज रखे, जिस तरीके से इसके आदाब हैं उसी तरीके से गुजारने की तौफीक रहमत फरमाए। बस अगला जुमला मैं जो कहने जा रहा हूँ उसको दिल पर लिखने वाला है। किसी अजीब शख्स और दीवाने शख्स ने कहा है और कोई और नहीं, मुराद हसन साहब अल्लाह रब्बुल इज्जत उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। फरमाया कि सुनो ये रमज़ान कोई मामूली चीज़ नहीं है, मामूली चीज़ नहीं है। और कहते कहते यूँ कहा कि रब ने एक महीना या एक वक्त, एक लम्हा ऐसा दिया है उम्मत के लिए, कौम के लिए कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस ज़मीनी मखलूक को कुछ वक्त के लिए आसमानी मखलूक के लिए कबूल फरमा लेते, इस ज़मीनी मखलूक को आसमानी मखलूक का दर्जा ले देते हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत। ये वो मुबारक मौका है, अगर इसको हमने ज़ाया कर दिया, किसी तहत ज़ाया हो गया। आप इशारात को समझो, रब ने तरावीह दी, यानी अब तुम्हें रात में क़याम करना है, सोने की ज़्यादा फिक्र नहीं करनी, बल्कि रात में जाग कर अल्लाह को मनाना है। तरावी, लफ्ज़ तरावी ने क्या दिया आपको कि हम तरावी पढ़ रहे हैं, कोई 5 पारे में भाग रहा है, कोई 10 पारे में, कोई शबीरा में भाग रहा है, लेकिन लफ्ज़ तरावी ने हमें क्या दिया? लफ्ज़ तरावी का मतलब ये था कि आपको पूरी आहिस्तगी से कुरान पढ़ना है और पूरी आहिस्तगी से कुरान को सुनना है। आदर शख्स 3 पारे, 2 पारे, 5 पारे, कितनी जल्दी कुरान मुकम्मल हो, हमें छुट्टी मिल जाए। छुट्टी के लिए तरावी नहीं थी, तरावी नाम ही है कि इत्मीनानियत के साथ उसको अदा किया जाए।
जब कुरान इमाम पढ़े, हाफिज पढ़े तो दिल, इन्नमल मुमिनूना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम व इज़ा तुलियत अलैहिम आयातुहु ज़ादतहुम ईमाना। यहाँ अब क़ुलूब रोशन होंगे, ईमान ताज़ा होंगे। जब तिलावत होगी तो एक सुरूर सी कैफियत तारी होगी। और तरावी का तरजिया जो नाम है कि चौथी रकात पे बैठा गया, आदाब क्या थे? चौथी रकात पे बैठा गया, अब इतनी देर बैठिए जितनी देर 4 रकातें हुई, इत्मीनान करिए। या रब तुझे शुक्र तेरा कि तूने मुझे अपनी नमाज में कुरान सुनने का, इस मुबारक माह में, इस शब में कुरान सुनने का मौका दिया। अब आप 4 रकात जितनी तादाद पूरी करके आए, टाइमिंग पूरी करके आए, उतना ही टाइम इत्मीनान से बैठते, दुआ करते, कुछ फरागत कर लेते, उसके बाद फिर से अगली 4 रकात के लिए तैयारी हुई। काश हमारी मस्जिदों में ऐसा माहौल होता कि रातों रात फिर सिर्फ और सिर्फ सदाएं कुरान की तिलावत की होती, और वो अंदाज सहर को होता जो अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को मिला। प्यारे आका ने फरमाया, ये मेरी कौम का वो शख्स है जिसको लहन दाऊदी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनायत फरमाया। प्यारे आका ने उबय बिन काब को बुलाया, कहा ये वो कारी है जिसको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इसके पढ़ने को कबूल किया। और प्यारे आका अपनी जुबानी फरमाते हैं, ये काब वो है कि जिसके जरिए हमारे कुलूब रोशन होते हैं, कि जब तिलावत करता है तो हमारे दिल मुकम्मल तौर पर रोशन हो जाता है। कुरान वो है रोशनी की चीज़, कुरान वो हिदायत की चीज़ है। तरावी को मजाक न समझें। तरावी के एक सजदे पर अगर प्यारे आका 1.5 लाख नेकियों का वादा कर रहे हैं तो कोई मामूली चीज नहीं हो सकती। तरावी की 20 रकात के जरिए 40 सजदे रब पूरा करा रहा है। कोई मामूली राज यहाँ पर नहीं है, बल्कि एक अहम राज है कि तुम्हारे नबी को रब करीम ने 40 साल में, या तमाम तर अंबिया को 40 साल में नबूवत और सरफराजी, यहाँ तक कि अपनी उलूहियत और मारिफत इनायत फरमाई, लेकिन कौम के लिए सिर्फ 40 सजदों में दरवाजा खोल दिया है कि 40 सजदे करो और मांग लो मुझसे जो मांगना है, मैं अता कर दूंगा। वो 40 साल वाला जमाना खत्म, वो मेहनतें खत्म। मैं तुम पर मेहरबान हूँ कि तुम मेरी महबूब, मेरे महबूब की उम्मती। सिर्फ 20 सजदों में मैं तुम पर अपनी तमाम तर रहमतों को मुकम्मल तौर पर खोल दूंगा। hayya